kaisibu sarmono buskang toni fasara bubaga khor agoni bujong kujuk madhyamik ringrok buskang ni simi rede khlaika mid day meal kokam helper welfare committee asaro secretary to hasri মন্ত্রী অক্রানি থানি ডেপুটেশন দিলাইখা কক্টমাথন বুসকাং খরক সাকা হাসতিও ইয়েফনো 11000 হাই মিড ডে মিল ওয়ার্কার দঙ্গ borok talo 2500 ke rang mano fiaba brongni rang hisabai lokno khong pusinani belaino tekto abani bugino brongni rang 18000 khlaijani sanmung nasakha মন্ত্রী bai wali bai no malajanai kha fiaba malai malia जों दीर्घदिन आसुक दिन प्राय अनेक बছর 20 বছর আমি जों চিনি আন্দোলন जों খাই दं माने किन्तु चिनि आन्दोलननि कोनो फल माया कोनो जों आन्दोलन खाइबो चिनि कोनो रिजाल्ट माया आबनि बागै चिनि सारा त्रिपुरा बेबिक 11100 मिड डे मिल कर्मीरक मामुई संनायरक स्कुलनि मामुई संनायरक दिनै अबहायके बहगनि जालाबाय दुख कष्ट बाय मखलनि मुक्ति बाय खायै जों दिनै अजागा फाइज मुख्यमन्त्री जों कक सानानि दिनै मुख्यमन्त्री वन शिक्षा मन्त्री बो और राज्यनि वन मुख्यमन्त्री वन शिक्षा मन्त्री आबनि बागै सारा त्रिपुरानि स्कुल नाय दंनाय सारा त्रिपुरानि मामुई संनाय नाय दंनाय बोनो चिनि बुफा बोनो चिनि आमा जों आबनि बागै बिनि थाने आमानि थाने सानखांखि बुरिजु ब्रगनि ककनो दंग बुमानि थाने सानखांखि मुंसाले दुध माचाव हिमा हाय जों आबनि बागै सारा त्रिपुरानि मिड डे मिल कुकार दिनै मुख्यमन्त्री उनि शिक्षा मन्त्री आबनि बागै जों बिनि थाने चिनि दाबिनो जों बिनि याफारो जों बिनि याकुं रम्बै जों बिनि याक रम्बै जों बिनि दाबिनो जों नाहानानै बागै जों दिनै प्रस्तुति खाय नंना सल मेन दाबिले तामो चिनि मेन दाबि इंखा प्रथम सेकेन्ड दंग चिन दाबि एक नम्बर दाबि दंग चिनि मिड डे मिल वार्कारकनो 18000 টাকা বেতন খাই মারিনাই সেকেন্ড দাবি দंग চিনি 12 মাস সামং খাই টামগি 10 মাসनि सामूहिक रांगरि आबने बगे चिनि दाबि आबने लोगो दंग तेके 3 नम्बर दाबि मास ब्रुमब्रु चिनि रां माने चिनि रां एकाउंट बैंक हाबरि मारिनाय तेके 4 नम्बर दाबि दंग जों 40 বছর मिड डे मिल वार्कारकनि रांनो बोनास मारिनाय आबने लोगो दंग चिनि मिड डे मिल करबिना स्कुलनि नरि मानगलाक जों गोबां माने तेके दाबि दंग चिनि गोबां मा जों अमायका जों निउस नि ससियेल मिडिया नि जों खोनाका स्कुल गोबां माने 123 टा 125 टा 162 टा अमायकी स्कुल जे खाइ नरनानि जे निउस नि जों खोनामनि किन्तु आज जे स्कुल जे मामुई संनायरक स्कुल नरि रिखांके आरोनि स्कुलनि मामुई संनायनि बिनि भबिष्यत दंग बिनि बुसा दंग बिनि बुसुक दंग ब आब्रु अ सामंख्लाय जामनि आज जे सामं रांमाय थाके बिनि भबिष्यत बर थांनाय आबुनि दाय सार चिनि शिक्षा मन्त्री उनि मुख्यमन्त्री दिनै जों बबे कक साने आबनि दाबि जों पूरण खालामनो जों फालायजाक आबनि यागलो दंग चिनि दाबि तेबो दाबि दंग चिनि मिड डे मिल वार्कारकनो बिएफ चालक प्रेसिडेन्ट फान्ड चालक मा खायनाय जेब्रो चिनि सामं पाइ थांगो आब्रो चिनि 5 लाख टाका खाय जों रां मारिनाय चिनि दाबि दं ताबले नरक बसक पार माहिना बेतन माने दं ताबु के जों चिनि मास जों मास दालब्रुमनो जों रांरि दंग मास 25 टाका खाय किन्तु मास 25 टाका बनो बुनि गोबां हाजार मास खायो चिनि मात्र दिनो मात्र 73 टाका अथवा 83 टाका चिनि रां खाय आबो भाई कोनो बाजाराव थांगै कोनो बैंक लोन नानानि बिया कोनो दुकानदार बनो दुकानदार बनो माल दुकान बागिरि ना गसिया खरकसा बरं थानि रां साना थांगा आनि बोसा लमै दङ आनि इनका एडमिशन खाने बागै जुदि रां सानै थांगा के आबु भाई आ 25 टाका रां मै जोंनो केबो गसिया आबुनि बागैनो जों चिनि शिक्षा मन्त्री थानि ताइ मुख्यमन्त्री थानि चिनि दाबिनो जों पूरण खानाय याफना बागै चिनि हामजाकमा खरांबाय हामजाक मुंबाय जों चिनि बिदि याफना बागै चिनि मिड डे मिल वार्कारक मकलनि मुक्ति यरै तिनो जगत गोबां सारा त्रिपुरा चिनि मिड डे मिल वार्कारक बुरैति बुरा चिनि सारा त्रिपुरानि बरक चिनि अमाके कुतुमलाय टोटाल दङ चिनि सारा त्रिपुराव 11130 जन चिनि वार्कारक दङ जों अब हाइकेनो चिनि चबा दीर्घदिन जों चबा खाइ फाइका जों ताबुक बचिनि चिनि दरमाय ताबुक बारिया আমার প্রথমে আমরা দাবি ছিল আমরা চিফ মিনিস্টারের কাছে আমাদের দাবি করা হবো যেহেতু আমাদের মানে দীর্ঘদিন থেকে পটনি ছিল আমাদের মিড ডে মিল কুককাম হেল্পাররা কিন্তু আমাদের মিড ডে মিল কুককাম হেল্পাররা আছে সারা ত্রিপুরার মধ্যে 11130 জন আছে কিন্তু ওনার মধ্যে 25 টাকা দিয়ে কোনোদিন হবে না আমরা 2002-2003 থেকে বহুত বছর থেকে আমরা খুব মানে অবশ্যই খুব পতনে অবশ্যই খুব মানে সংখ্যা একদম কিটা জানি বলবো এটা কিন্তু অনেক কোনো রাস্তা নাই কিন্তু যার ফলে আমরা আজকে কোনো মানে সহ্য হয় না আর ধৈর্য ধরতে পারতে না কারণ আমরা সবাই এটা জিনিসপত্র সবগুলি দিনে দিন বাড়তেছে কিন্তু আমাদের মিড ডে মিল কর্মীরা অক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সংখ্যা টাকাগুলি অঙ্ক বাড়েনি
কিন্তু যার ফলে এটাই কারণে আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আমরা প্রস্তুতি লয়েছি, কিন্তু বিভিন্ন সাব ডিভিশন আইএস, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট ডিও, বিভিন্ন 8টা ডিস্ট্রিক্ট মোড়ে আমরা পুরো ডেপুটেশন করা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের কোনো অক্ষণ পর্যন্ত কোনো দাবি দেওয়া, কোনো আমাদের মানে বেতনগুলো বাড়ানো হয় না। কিন্তু অনেকেই 4 ঘন্টা ডিউটি করে, 5 ঘন্টা ডিউটি করে, ওনারা সবাই ডিউটি মানে বেতনগুলি বেড়ে গেছে, কিন্তু আমাদের মিড ডে মিল কর্মীরা অক্ষরে পর্যন্ত কিন্তু 2500 টাকার মধ্যে হয়, কোনো দিনে হয় না। কিন্তু এটাই কারণে আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ করতে আমরা সবাই সারা ত্রিপুরা মিড ডে মিল কর্মীরা আজকে প্রস্তুতি হয়ে গেছে। এটাই কারণে আজকে আমাদের যেমনি হোক আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাক্ষাৎ করবই, কিন্তু সাক্ষাৎ না করলে আজকে আমাদের এই রাস্তা থেকে সরবে না। তো এটাই কারণে আজকে আমাদের প্রস্তুতি। আমাদের মিড ডে মিল কর্মীরা কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে মানুষের কলম খাটা যা কিছু আমাদের বেতনে পর্যন্ত হয় না, কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়ে সবাই আছে, আমাদের ইচ্ছা করি কিন্তু আমাদের ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা ভালো করতে, আমাদের মানে স্কুলগুলো সব টিউশন মাস্টার ভালো করতে আমরা চাই, কিন্তু আমরা এই টাকা দিয়ে হয় না, আমাদের এই টাকা দিয়ে সংসার চলে না, এই টাকা দিয়ে আমাদের কোনো বাজার নামতে আমরা লজ্জিত লাগে। এটাই কারণে অন্যান্য জায়গাতে কিন্তু আমরা নিউজের মধ্যে শুনতে পাই 12,000 টাকা করে, কেরালার মধ্যে পন্ডিচেরির মধ্যে 12,000 টাকা করে বেতন পাইতেছে বলে আমরা সবাই নিউজের মাধ্যমে শুনতেছি। এটাই কারণে আজকে আমাদের মিড ডে মিল রাজ্যে মিড ডে মিল কর্মীরা কিন্তু সহ্য হয় না। আজকে আন্দোলনটা আমরা শুরু করবই। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা সাক্ষাৎ করব। আচ্ছা, আপনার পরিচয়টা? আমি রাজ্য কমিটি থেকে একজন কনভেনার বীর কুমার দেববর্মা। আচ্ছা, আপনার এই দাবিগুলি কত বছর ধরে চলতেছে?